Start गरौँ हैन Hello, good evening everyone. I'm sure you have gone through the test there. Oh, before the test, please check on your screen there. So, English live orientation is free tomorrow morning 9 a.m. And I request all of you to join that orientation class from where you can acknowledge yourself regarding the course content and the specific strategies to go with for preparing the PSC examination. So specifically, orientation class also will guide you to prepare as well as to maintain your upcoming planning for dealing with all these courses as well as the syllabus pattern which are given under your syllabus there. So let's enter into our business now. So I'm sure all of you have sound छैन भनिरहेछ नि ओके हो अहिले आइसक्यो हो Okay, so I'm sure you have gone through the test as well. I could not come in the previous week due to some technical reason there. So now we will proceed to the test now. Too many of them, they have said hello and hello to everyone. So now we will proceed to the test item that was assigned to you people there. So I'm sure in comparison to the previous test, you have chosen, you have gone through the better result this time. I gave you specific techniques for dealing with these type of examination and question papers as well. Now, I guess I'm confident that by using those techniques which I assigned, which I gave you last time, you have increased the graph of your result. पक्कै पनि तपाईहरुले चाहिँ अघिल्लो टेस्टको भन्दा राम्रो गर्नु भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ म I am optimistic in your results. Now let's get into our business today. So read the following passage and respond the questions given. So what I told you last time, to go with the specific questions according to their pattern. कुनै पनि रिडिङ कम्प्रिहेन्सनलाई कम्प्रिहेन्ड गर्दा अथवा प्यासेज गर्दाखेरि तीनवटा कुरा जहिले पनि ध्यान दिनुस्. I informed you last time as well. Let me remind you people once again. फेरि एक पटक रिमाइन्ड गर्छु. When you deal with these reading comprehension, number first, read all 5 questions. Read all 5 questions. Look at this. First step, before reading the comprehension, you got to read the questions. Passage पढ्नु भन्दा पहिला 5 वटा क्वेशन राम्रोसँग पढ्नुस्. Second fact is there, read the question but not options. So carefully take in your consideration. First read all 5 questions, then after read the question but not options. 5 वटा क्वेशन पढ्नुस् तर अप्सन नपढ्नुस्. किन? They might confuse you. किन त्यो चारवटै अप्सनहरु तपाईले त्यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ. That's why. Number 3, try to understand. Try to understand the passage, but remember that. Don't find the answer. Don't find the answer. यति कुरा चाहिँ एकदमै keep in your flow mentality there. What I said you people, first read all 5 questions. पहिला 5 वटै क्वेशन लाई हेर्नुस्. त्यसपछि after that read the question but not options. Option नपढ्नुस्. Then after, one key fact that you got to know, एउटा key fact तपाईले थाहा पाइराख्नु पर्ने, हामी किन बिगार्छौं कम्प्रिहेन्सनमा. Try to understand the passage but don't try to find. तर हामी के गर्छौं? आन्सर खोज्छौं. हामी प्यासेजलाई बुझ्न खोज्दैनौं. That's why it is very much important to read and understand the passage. ल यही टेक्निक अनुसार म तपाईलाई गराउँछु. पहिलो कुरा, what I say to you people, read 5 question. ल हेर्नुस् त. First thing, modern medicine is primarily concerned with. माइन्ड मा राख्नुस् पहिलो कुरा, मोडर्न मेडिसिन आउने बित्तिकै म त्यो पार्टलाई हाइलाइट गरेर राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गर्छु. सेकेन्ड, यु सी दिए सेकेन्ड क्वेशन के छ?
A healthy man should be concerned with. Healthy man केसँग concern राख्ने? Third question is there. Talking about health all the time makes people. Every time when we talk about good health, what happens on people? यो कुरा तपाईले चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो. And then after, the passage suggests that. Passage ले भन्न खोजेको कुरा के हो? What does the passage mean? And then after, that means what? यो भनेको तपाईलाई टाइटल सोधेको. What does the passage भन्यो भने यो recommendation type को. Number 5 there. A healthy man should not be much concerned about health. A healthy man should not be much concerned about health. Now, यो चारवटा अप्सन मध्ये कुन सेन्टेन्सले यो सेन्टेन्सलाई कम्प्लिट गर्छ? Now let's go to the passage once. एकचोटी passage हेर्नु सबैजनाले. Check out on your screen. You can have a screenshot as well, or if you have question you can use that. हेर्नुस् त के भनेको छ? What does the passage say? In the world have we made health an end in itself? So what did it mean? विश्वमा के हामीले हेल्थ नै आफैमा अन्त्य हो भन्ने कुराको हेक्का राखेका छौं? We have forgotten that health is really a means to enable a person to do his work and do it well. हामीले बिर्सिसक्यो कि गुड हेल्थ भनेको राम्रो काम गर्नका लागि हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सिसक्यो. A lot of modern medicine, हेर्नुस् त अघि 1 नम्बर क्वेशनमा के आएको थियो? मोडर्न मेडिसिनको कुरा. यसलाई स्पेसिफिक हाइलाइट गर्नुस्. A lot of modern medicine is concerned with promotion of good health. Promotion of good health. Now get into the second paragraph there. Many patients as well as many physicians pay very little attention to health. धेरै पेशेन्टहरु र डाक्टरहरुले हेल्थको बारेमा एकदमै कम अटेन्सन दिन्छन्. बट अब अर्को कुरा बुझ्नुस्, यदि प्यासेजको कुनै पनि पार्टमा बटबाट स्टेटमेन्ट बिगिन छ अथवा बटको पार्ट छ भने त्यो पार्ट कुनै न कुनै एउटा क्वेशनको आन्सर हुन्छ. बट भेरी मच अटेन्सन टु हेल्थ मेक्स सम पिपल इमेजिन दैट दे आर इल. हेर्नुस् त धेरै अटेन्सन दियो भने त के हुन्छ अरे त? त्यो मान्छे आफै बिरामी हुन थाल्छ अरे. Then you see that our great concern with health is shown by the medical columns in newspaper, the health articles in the popular magazines, and the popularity of the television program and all those books on medicine. We talk about health all the time. यी सबै कुरामा हेर्नुस् त न्यूजपेपरको मेडिकल कोलममा, न्यूजपेपर आर्टिकलहरुमा, त्यस्तै चाहिँ टेलिभिजन प्रोग्रामहरु, हेल्थ म्यागजिनहरुले जहिले पनि त्यही के कुरा गर्छ? गुड हेल्थकै बारेमा कुरा गर्छ. It talks only about good health there. Another you see there. So yet, you see that, yet for the must only result is more people with imaginary illness. अब भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु भयो? एकदमै धेरै हेल्थको बारेमा कुरा गर्दा त मान्छे के हुँदो रहेछ? इमेजिनरी इलनेसमा मलाई पनि यस्तो बिरामी लागिहाल्यो कि भन्ने टाइपको फल्स चाहिँ इलनेसमा परिहाल्दो रहेछ, इमेजिनरी इलनेसमा. And then you see there, the healthy man should not be wasting any time talking about health. He should be using health for work, the work he does and the work that good health makes possible. हेर्नुस् त भनेपछि हेल्दी म्यानले केमा कन्सर्न राख्ने त भन्दाखेरि राम्रो वर्कमा, जुन वर्कले उसको हेल्थ अझै राम्रो बनाउँछ. That is to say. Now let's go with question number 1. Let's take your poll. What have you gone with? तपाईहरुले हुन त क्वेशनमा आन्सर त्यहाँ राखेको भेट्नु भयो होला. टेक्निकली कुनै कुरा प्यासेज नपढ्यो भने ए आन्सर हो होइन. You have to go with the correct option there according to the passage. Let me take your poll. All of you please click on the best answer. Question number 1 मा तपाईले आन्सर कुन चुज गर्नुभयो? So let's take your poll. Okay. Majority have gone with option A. Now let's go with the passage. Our passage ma jao hai. के भनेको छ? Good. You see there? Look at here. A lot of modern medicine is concerned with
Promotion of good health. Now let's find out where is your answer. You see there, option A is the correct one, which says promotion of good health. So your correct answer is what? Option A in question number 1. So let's go with almost 75%. They have gone with option A. Very good. Now let's go with question number 2. Check out on your screen. A healthy man should be concerned with. Now healthy man केसँग concern राख्छ? You see there, should be concerned भन्यो भने suggestion हो. You see that what does the passage say about here? The healthy man, look at this. The healthy man should not be wasting any time talking about health. He should not waste time talking about health. भनेपछि उसले health को बारेमा कुरा गर्ने होइन. के गर्ने हो त? He should be using health for work. That means what? He should be focused on what? He should be focused on work. Now let's see, where is your answer? Before than that, let me take your poll there. So please click on the correct option in question number 2. Let's go with the question number 2. His work with good health makes possible. Option B, looking after his health. Do you find anywhere in the passage that looking after his health? No. His health which makes work possible. Talking about health. No. Should not be talking भनेपछि option A पनि होइन, option B पनि होइन, option D पनि होइन. Now let's go with the correct answer. So his work which good health makes possible. His work which good health makes possible, or his health which makes work possible. Now choose the correct option there. Look at the option now. Let's go up. You see there, what does the passage tells about? He should be using health for work, the work he does and the work that good health makes possible. That means what? Option A, his work which good health makes possible. So option A is the correct one in question number 2. Now let's go with question number 3. Question number 3, talking about health all the time makes people. Please go with the correct option in question number 3 there. Talking about health all the time makes people what? Let's go with question number 3. Question number 3, please click on the right answer there. Question number 3 को correct answer मा click गर्नुहोस्. Talking about health all the time makes people what? Let's go up and decide the answer. हेर्नुस् त के भनेको छ भन्दा, what does the passage tells you? You see that. Yet for the must result is that is more people with imaginary illness. भने के त यो हेर्नुस् त. The health article in popular magazines and the popularity of the television program and all those books on medicine, we talk about health all the time. यसले के result ल्यायो त? For the must only result. हामीलाई त result चाहिएको हो नि. Result is what? More people with imaginary illness. So what is your answer there? So question number 3. So majority have gone with option D there. Let's see there. So always suffer from imaginary illness here. Always होइन नि. Not always. Always भन्ने बित्तिकै त it becomes fact here. That is not often. So often suffer from what? Imaginary illness is the correct answer. So that's why your answer is option D in question number 3. Go with question number 4 now. Question number 4, the passage suggests that. Passage ले के suggest गर्न खोजेको छ भनेपछि passage ले के भनेको छ? We should focus much on work, not to good health. Health को बारेमा भन्दा पनि good healthy person ले work मा focus गर्नुपर्छ भने हुन्छ भनेको छ passage ले. So please click on the right option in number 4 as well. The passage suggests that. Passage ले के suggest गरेको छ? Health is an end in itself. Health is a blessing. Health is only a means to an end. We should not talk about health.
what the यो सजेसन भनेको टाइटल पनि हो मैले अघि नै भने अब एकचोटि टाइटल चेक गर्नुस् त के भनेको छ फर्स्ट what does the passage says there in the world have we made health and it end in itself भनेको छ यसैको बारेमा डिस्कसन छ now and another fact that we have learned there at bottom what he should be using health for work the work he does and the work that good health makes possible. So by connecting these two ideas, you can go to choose the correct answer. So number 4C भन्नुभएको छ धेरै जनाले. Let's check out number 4 मा. Number 4 को के option के छ? Let's see there. Number 4. See there. Health is an end in itself हो र होइन नि हेल्थ आफैमा एन्ड त होइन नि मान्छेले टु मच फोकस गरे हुनाले त्यो एन्ड हुन सक्छ भने हो अप्सन ए इज अ रङ अप्सन सो अप्सन ए करेक्ट आन्सर होइन अप्सन ए इज रङ अप्सन बी हेल्थ इज अ ब्लेसिङ प्यासेजले कहीँ पनि कुरा गरेको छैन ब्लेसिङको हेल्थ इज ओन्ली अ मिन्स टु एन एन्ड यस अप्सन सी इज द करेक्ट वान किन हेल्थ इज ओन्ली अ मिन्स टु एन एन्ड धेरै जसो एउटा एन्ड अन्त्य भनेको यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डिस्ट्रक्सन अफ लाइफ का धेरै मिडियम मध्येको एउटा मिडियम अथवा एउटा मिन्स हेल्थ पनि हो भनेर भन्यो बिकज किन त टु मच थिङ्किङ टु मच फोकसिङ अन हेल्थ इस्यु मेक्स पिपुल इमेजिनरी इलनेस भन्ने बित्तिकै के भयो त यो धेरै एन्डको मिडियम मध्ये एउटा एन्ड हो द्याट्स वाइ अप्सन सी इज करेक्ट देयर सो मेजोरिटी you are correct in number 4 that number C option C is the correct one. Let's go with question number 5 now all of you. A healthy man should not be much concerned about health. यो चारवटा अप्सन मध्ये कुन अप्सनले यो सेन्टेन्सलाई बेस्ट कम्प्लिट गर्छ let's see now because it leads to the hallucination. Have you find anything about illusion hallucination there? यो भ्रमको कुरा गरेछ कतै छैन अप्सन ए इज रङ अप्सन बी as he should be much focused on his work using healthy status. A healthy man should not be much concerned about health as he should be focused much on his work using healthy status. Or since healthy man doesn't have to work, healthy man ले काम गर्न पर्दैन र यो त होइन for saving unnecessary use of money यो कतै भनेको छ मनीको कुरा छैन that's why healthy man ले काममा बढी फोकस गर्नुपर्ने भएकोले उसले आफ्नो हेल्थमा चाहिँ धेरै फोकस गर्नु हुँदैन so your answer is option B. So everyone go and find the correct option the correct number how much you have got from the passage and remember passage मा अलिकति पेशेन्स चाहिन्छ तपाईलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुस् अहिले टाइम भन्दा पनि ह्याबिटलाई जोड दिनुस् अहिले मैले 5 मिनेट 8 मिनेटमा प्यासेज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कोर चाहिँ एकदमै त्यो रेस्ट्रिक्टेड मेन्टालिटीमा प्यासेज नगर्नुस् एउटा ह्याबिट बिल्ड अप गर्नुस् प्यासेजमा कस्तो टाइपको क्वेशनको आन्सर कुन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईले प्यासेजबाट लर्न गर्नुपर्छ यु हैव टु लर्न फ्रम दिस facets there. Now let's get into the another part that is syntactic ability. Now let's go with the syntactic ability portion all of you. So check on your screen number 6. Question number 6 ma let me read the question first. Which of the following prepositions best fill the blank in the sentence? तल दिएका चारवटा प्रिपोजिसन मध्ये कुन चाहिँले यो सेन्टेन्सको ग्यापलाई बेस्ट फिल गर्छ भनेको छ I got your parcel last Tuesday morning. I'm sure all of you have chosen the best answer in this option because this is the easiest question of preposition. Preposition एउटा easy common question हो. त लोक सेवाबाट सोधिने क्वेशनहरुमा पनि क्वेशनको के गरिएको हुन्छ भन्दा रेन्ज बेसिक लेभलको क्वेशन इन्टरमिडिएट लेभलको क्वेशन र एडभान्स लेभलको क्वेशन गरेर तीनटा मिडियमको क्वेशन तपाईको ओभरअल क्वेशन पेपरमा राखिएको हुन्छ समटाइम्स देयर क्यान बी भेरी कमन क्वेशन्स अन योर पेपर देयर सो आरती शाहले सर आज 5 वटा ठीक भयो प्यासेजको भन्नुभएको छ बेस्ट दैट इज कंग्रेचुलेसन फर यू एन्ड होप फर द
in the next test as well. तपाईले यी mock testहरुबाट आफुलाई habituated बनाउन सक्नुहुन्छ भने you can be the best even in reading comprehension as well as in other two portion of your syllabus as well. Let's check it out there. Take your poll there. 50%, almost more than 60, they have gone with option C. Now let's see. Let's go with, and in the comment as well, majority they have displayed 6C. Okay, 6C huncha भन्नु भएको छ. Okay, now let's go with that. हेर्नुस्, स्पेशली ब्ल्याङ्क को अगाडि र पछाडि पार्टलाई एकदमै ध्यान दिने. ग्रामरमा ब्ल्याङ्क को इमिडिएटली अघिल्लो वर्ड र पछिल्लो वर्डलाई ध्यान दिने. प्रिपोजिसनमा अझ प्रिपोजिसन जहिले पनि नाउन भन्दा अगाडि अथवा नाउन को टाइम, म्यानर, डाइरेक्सन, लोकेसन देखाउने भएकोले कमन युजमा ब्ल्याङ्क भन्दा पछाडिको वर्ड हेर्ने. तर यदि त्यो फ्रेजल भर्बबाट प्रिपोजिसनल फ्रेजबाट दिएको भने अघिल्लो वर्डलाई हेर्नुपर्छ तपाईहरुले. सो हियर ट्युजडे मर्निङ, यहाँ फोकस कहाँ गरिएको छ? ट्युजडेमा. one fact that you got to understand, when there is a single day आउँछ, you got to go with on. Similarly, longer time or time period आउँछ, that is in month, week, year आउँछ, केमा जाने? इनमा जाने. र when do you have got AM, PM, o'clock, OM, PM, AM, PM, o'clock मा चाहिँ तपाई केमा जानुपर्छ? at मा जानुपर्छ. You see, that's why your correct answer here Friday morning. तर morning मात्र भने अब at morning हुन्थ्यो. Remember that. तर यहाँ त Tuesday को morning हो, हामीले फोकस कहाँ गरेका छौं? Tuesday मा. That's why it is what? On. So your correct answer is option C, on. Now go with question number 7. Number 7, no news. एउटा कुरा ध्यान दिनुस्, यदि no अथवा not बाट सेन्टेन्स बिगिन गर्छौं भने त्यो सिंगुलर सब्जेक्ट हुन्छ. That is singular subject. Look at that. No not बाट सुरु हुने सब्जेक्ट जहिले पनि के हुन्छ? सिंगुलर हुन्छ. That is to say, you see there, no news. But remember that not पछाडी all आएर प्लुरल आयो भने चाहिँ त्यो प्लुरल हुन्छ. You see there, यसरी not plus all plus प्लुरल आउँछ भने यो चाहिँ फेरि प्लुरल हुन्छ. Keep in your mind. Not all plus plural, plural, but no not पछाडी डाइरेक्ट सिंगुलर, no not पछाडी डाइरेक्ट सब्जेक्ट आउँछ भने that marks singular subject. भनेपछि हामीलाई verb के चाहिन्छ? singular. Option A. Now let's go with your poll. Majority, please click on the best option in question number 7. Which do you believe is the correct one? Okay, so there is a mixed result in question number 7. So 6 को 7 को C भन्दै हुन्छ गीत प्रसाईले. Let's check it out which is the correct one now. So no news भनेको छ. हेर्नुस् त, भनेपछि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, हामीलाई प्लुरल verb युज हुँदैन यसमा. So option A र C हाम्रो आन्सर होइन. So that is to say either our answer is number B or number D. दुईटैमा सिंगुलर verb छ भनेपछि टाइम आरबिबिएलले टेस्ट गर्दिनुस्. For the last 3 days, since for plus टाइम आरबिबिएल आउने बित्तिकै हामीलाई त्यो अप्सनमा जहिले पनि के चाहिन्छ? has have plus B3 चाहिन्छ. But यहाँ के छ? is broadcasted छ. is broadcasted is MR B3 भयो. option B पनि wrong हो. That's why you got to go with option D as authentic data about coronavirus in Nepal. You see there, no news has authentic data about corona victims in Nepal. किन यहाँ न्यूज पनि के हो त? सिंगुलर सब्जेक्ट हो, verb पनि हामीलाई सिंगुलर चाहिन्छ र टाइम आरबिबिएल सँग पनि म्याच. option B किन wrong भयो? सेन्टेन्स को टेन्स स्ट्रक्चर wrong भयो. Go with question number 8 now. अब question number 8 मा जाउँ. Let's take your poll there. Number 8. So let's go with question number 8 now. So 8 मा हेर्नुस् त, I dash. You have to choose the correct part of the sentence that completes subject I. I लाई complete गर्ने तपाईले के भेटाउनु छ यसमा? करेक्ट अप्सन भेटाउनु पर्छ.
So now let's check it out there. So option A मा जानु भएको छ few of you. Let's check it out which one is the correct. अब हेर्नुस् है I is a plural subject here. किन plural भन्ने भन्दाखेरि I ले जहिले पनि plural verb लिन्छ. Plural verb चाहियो. I plus plural verb भनेपछि singular verb हुँदैन. भनेपछि यो चारवटै verb आउन सक्ने कन्डिसन भयो. have past पनि आउन सक्यो, V2 पनि आउन सक्यो I सँग. भनेपछि चारवटै अप्सन करेक्ट हुन्छ verb बाट गयो भने त that doesn't give us the correct sense. अब जाने केमा? So now we have to test with tense structure. Tense structure test गर्न सजिलो छ. Time adverbial अनुसारको verb हुनु पर्यो. First 2 years ago भनेको के हो? Definite past time, indefinite past time. Past time भन्ने बित्तिकै हामी केमा जान्छौं? V2 मा जान्छौं. V2 छ अगाडि छैन. Option A is wrong. हेर्नुस् त majority they have gone with it A भन्दै हुनुहुन्छ. तपाईहरुले क्वेशन राम्रोसँग पढ्ने ह्याबिट गर्नुस्. पुरा क्वेशन राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ भने करेक्ट रङ अटोमेटिकली तपाईले डेभलप गरिहाल्नुहुन्छ. यो have passed 2 years ago सँग कहिले पनि हुँदैन. 2 years ago के हो? is a past time. have passed के हो? present perfect जुन हामीले युज गर्न सक्दैनौं. Now let's go with option B. Past V2 छ. V2 सँग today हुँदैन. That's why B पनि wrong हो. Your answer is option C or D. र अर्को कुरा हेर्नुस् त have just not passed the examination. I have just not. I have, you see there, just not सँग just को प्रयोग हुँदैन. not सँग yet को प्रयोग हुन्छ. yet सँग not सँग just को प्रयोग हामीले गर्दैनौं. That's why D is also wrong. So correct answer is option C. र number, so question number 8 मा तपाईको correct answer हुन्छ is option C. Now let's go with another one. अब अर्कोमा जाउँ. Question number 9 मा. Question number 9, which is the correct English expression भनेको छ. Expression भन्ने बित्तिकै you have to test both sentence structure as well as grammatical structure. Meaning मा grammatical structure मा लाई test गर्ने. ल ध्यान दिनुस्. You focus on this question number 9. Which is the correct English expression भनेको छ है. Which is the correct English expression भनेको छ. Let's take your poll first. Okay, question number 9. Let's take your poll. Which have you gone with? So, let me read the options there. Mohan has read almost each book he had. Option B, Masaram as well as his friends have been tested PCR negative for COVID-19. Number C, Masa. No sooner had I reached the office when I got the news of your arrival, sir. Number D, Masa. The seminar begins at 9 AM tomorrow. Take your poll. Majority number C, option C मा जानु भएको छ. अब टेस्ट गरौँ है त. Which is the correct English expression भनेको छ. Mohan has read almost each. यो पार्ट यसको रङ छ. ध्यान दिनुस्. almost पछाडी each को प्रयोग हुँदैन तर के को प्रयोग हुन्छ? every को प्रयोग हुन्छ. Mohan has read almost every book he had भने भए करेक्ट हुन्थ्यो. That's why option A is wrong. अब जाउँ option B मा. As well as ले जहिले पनि फर्स्ट सब्जेक्ट अनुसारको verb लिन्छ. भनेपछि as well as ले राम अनुसारको verb लिनु पर्यो. राम सँग यहाँ के आयो? have. राम have हुन्छ? हुँदैन. That's why option B is also incorrect. Go with number C. No sooner ले जहिले पनि के लिन्छ? Remember one thing. No sooner ले जहिले पनि THA and then लिन्छ. तर यहाँ के छ? When छ. That's why option C is also incorrect. Only correct option is option D. Option D किन ठीक छ? Why it is correct? So majority question number 9 मा D मा नै जानु भएको छ. That's very good. So D किन correct छ हेर्नुस् त. AM, PM र o'clock पछाडी. AM, PM, o'clock पछाडी future time यदि adverbial future time
एडभर्बियल आउँछ भने तपाईले verb को फर्म जहिले पनि के राख्नुपर्छ B5. Why? That is a schedule future or routine future. Schedule future अथवा routine future लाई हामीले simple present tense को प्रयोग गर्छौं. That also यो factual चाहिँ इभेन्ट जस्तो देखिने भएकोले हामीले B5 के प्रयोग गर्छौं. So number D is the correct one. Go with question number 10 now. Question number 10. You check it out there. Work hard, you won't succeed. सफल हुँदैनौ कति बेला काम नगरेसम्म सफल हुँदैनौ काम नगरेसम्म पहिलो कुरा unless ले don't लिदैन. Option A is wrong. Question number 10. Choose the best answer, the all of you. So, अब हेर्नुस्, you see there, number 10, work hard, you won't succeed भनेको छ है. Option A is wrong किन unless plus negative हुँदैन. अर्को कुरा हेर्नुस् त, if you work hard, you won't succeed meaning मिल्दैन. That is incorrect there. अब मैले तपाईलाई यहाँ बुझाउन खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि unless you भन्नु र unless you don't भन्नु, it is the same fact. Unless you work hard, you won't succeed. अथवा if you do not work hard, you won't succeed. These two options have got same meaning. यहाँ मैले, this is not a question to be asked in your examination. This is a question for practice. तपाईको understanding को लागि build up गरेको हो. Option B र D दुईवटै ठीक छ. Make sure that option B and D both are correct here. किन correct छन्? Unless you work hard भन्नु र if you do not work hard भन्नु के हुन्छ? Same meaning हुन्छ. Either you go with option B or D. तर लोकसेवाले सोध्दाखेरि यसरी दिदैन. मैले तपाईलाई बुझाउनलाई के गरेको? Unless ले negative लिदैन. Unless you work hard भन्नु र unless you do not work hard भन्नुको. If you do not work hard, unless you work hard. These two options give you same meaning. त्यस कारणले either option B or D follows the number 10. So B र D मध्ये जुन चुज गर्दा पनि is a correct one. Now let's go with number 11. You see there. Question number 11 मा passive voice भनेको छ. So voice transformation मा सबभन्दा पहिला ध्यान केलाई दिनुपर्छ? verb part लाई. म तपाईको option लिन्छु. Let's take your option poll in question number 11. Question number 11 को option लाई लिनुस्. Which is the correct one? Okay, you see there. What is the question here? The inspector arrested. You see there. The inspector arrested. तीनटा part लाई विशेष फोकस गर्ने. Subject, verb, object. Object के छ? What is your object here? Your object is 20 drug addicts. यो part त पछाडीको जस्ताको तस्तै रहन्छ. भनेपछि पहिलो कुरा voice मा के ध्यान दिने तपाईहरुले? What you got to focus? Subject of active, subject passive को पनि subject मा बस्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला त्यही अप्सन हटाइदिनुस्. The inspector छ, यो sentence the inspector बाट सुरु गर्नु हुँदैन. यदि छ भने सबभन्दा पहिले त्यसैलाई हटाइदिनु. Option B out. Option B cannot be your answer. किन? Subject of active voice is the object of passive voice. Option B out भयो. अब verb मा जानुस्. के छ? Arrested भने के हो? B2. B2 लाई ट्रान्सफर्म गर्दा के गर्नुपर्छ? Was were plus B3. अब कहाँ was were plus B3 छैन त्यो याद गर्नुस्. The inspector asked 20 drug addicts. यहाँ asked भन्ने verb उल्टो थपिएर आयो. यहाँ was were B3 छैन. ए पनि wrong भयो. Have been arrested आयो. यो पनि wrong भयो. So only the correct option is option D. 20 drug addicts were arrested by the inspector from the university campus. So option D. Majority play चाहिँ 75% almost they have gone with option D. You are best. Okay. So धेरैजनाले D नै चुज गर्नु भएको छ. That's very good now. Now let's go with question number 12. अब question number 12 मा जाउँ. No one has faith on her. यो question tag last year भन्दा अगाडि चाहिँ सोधेको थिएन अफिसरलाई चाहिँ last year सोधेको छ. That's why you got to be well practiced with voice. I mean question tag as well. यो question tag पनि तपाईले अलि ध्यान दिनुपर्छ. Let's go with question number 12. अब 12 मा which is the correct one? Take your poll first. Go with the correct option. Question number 12 मा correct option मा जानुस्. So you see there, no one has faith on her. सबभन्दा पहिलो कुरा
क्वेसन ट्यागमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ यदि स्टेटमेन्ट पोजिटिभ छ भने ट्याग नेगेटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ छ भने ट्याग पोजिटिभ गर्ने नो भन्ने बित्तिकै के हो नेगेटिभ अब हाम्रो आन्सर के चाहिन्छ पोजिटिभ भनेपछि कुन आन्सर करेक्ट हुन सक्दैन अप्सन ए हुन सक्दैन अप्सन डी हुन सक्दैन ए एन्ड डी दे आर इनकरेक्ट अप्सन र अर्को कुरा यदि भोइस प्याटर्नमा यु सी देयर जब तपाईलाई यदि somebody someone nobody no one or everybody everyone or anybody anyone anybody everybody everyone यी सब्जेक्ट ग्रामेटिकल युजमा सिंगुलर हुन् तर क्वेसन ट्यागमा यिनीहरूले दे भन्ने प्रोनाउनलाई रिप्लेस गर्छन् जब क्वेसन ट्यागमा somebody someone nobody no one everybody everyone एज अ सब्जेक्ट आउँछ भने त्यसलाई कुन प्रोनाउनले रिप्लेस गर्छ दे भन्ने बित्तिकै दुईटैमा दे छ अब हामीले भर्बलाई चेक गर्नु पर्यो ह्याज हुन्छ कि डु हुन्छ लुक एट हियर भर्ब के छ ह्याज ह्याज को प्रयोग इन्डिभिजुअल छ भने मेन भर्ब हो ह्याज भन्दा पछाडी अर्को भर्ब पनि छ भने त्यो एक्जिलरी भर्ब हो ह्याज भन्दा पछाडी अर्को भर्ब छ छैन अब ह्याज के हो यहाँ मेन भर्ब हो ह्याज मेन भर्ब हुने बित्तिकै ह्याज के भन्छौँ हामीले V5 मा के आउँछ डज यसरी हेर्दाखेरि दे प्रोनाउन डज भर्ब डज दे हुनुपर्ने तर हामीले दे सँग डज लाउँदैनौँ दे सँग के लाग्छ डु लाग्छ द्याट्स व्हाई यो आन्सर इज अप्सन बी सो 68% ले अप्सन बी भन्नु भएको छ द्याट्स भेरी ट्रु एन्ड इज करेक्ट एज वेल अप्सन बी ठीक छ नाउ लेट्स गो विथ क्वेसन नम्बर 13 नाउ यो सिन्ट्याक्टिक एबिलिटी को लास्ट क्वेसन हो क्वेसन नम्बर 13 मा जानुस् I decided not to move outside. The government has declared lockdown. एकदमै ध्यान दिनुस् है. You got to be focused on question first. When there is a question from conjunction, you people are taking the relationship between first clause to second clause. दुईवटा clause को relationship test गर्नुपर्छ. You have to test. कसरी test गर्ने? यो दुईवटा clause को relation positive आउँछ भने you got to go. You remember one? दुईवटा clause को relationship positive छ. Positive छ भने तपाई कहाँ जाने? So that अथवा therefore मा जाने. यदि relation negative आउँछ भने you got to go to although though. Although though मा जाने. Next. यदि reason दुईवटा को बीचमा reason statement को relation आउँछ भने तपाई केमा जाने? Because, as, since, because of, due to मा जाने. एकचोटी रिपिट गर्छु. Please keep on your mind that conjunction को question जहिले पनि तपाईलाई एक्जाम मा दिन्छ भने दुईवटा क्लज लाई टेस्ट गरी हेर्नुस्. पोजिटिभ रिलेसन आउँदा so that therefore तपाईको आन्सर हुन्छ. नेगेटिभ रिलेसन मा छन् दुईवटा क्लज although though even though or in spite of despite पनि हुन सक्छ. रिजन स्टेटमेन्ट को केस हो भने because, as, since अथवा because of को प्रयोग हुन्छ. because र because of remember one fact because लाई केले रिप्लेस गर्न सक्छ exactly since अथवा as ले रिप्लेस गर्न सक्छ. because लाई as र since ले रिप्लेस गर्दिन सक्छ. because र because of मा के फरक हुन्छ? because पछाडी SVO प्याटर्न चाहिन्छ तर because of पछाडी phrase मात्रै चाहिन्छ. Now let's see. I can see the mixed poll. Still majority have gone with option B. But let's check it out. Option B. I decided not to move outside. म बाहिर नजाने निर्णय गरे. है the government has declared lockdown. सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ. म बाहिर नजाने निर्णय गरे भनेपछि के आयो? किन बाहिर नजाने निर्णय गरे त भन्दा सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ भन्ने बित्तिकै के को केस आयो? स्टेटमेन्ट रिजन को केस आयो भनेपछि हामीसँग because, since, as, because of दुईटा नेगेटिभ भन्ने बित्तिकै अप्सन ए इज नट करेक्ट अप्सन डी इज इनकरेक्ट. आइदर बी अर सी. because of पछाडी के आउँछ? ओन्ली फ्रेज. तर हामीसँग यो द गभर्नमेन्ट हैज डिक्लेयर लकडाउन के हो? एसभीओ. द्याट्स व्हाई यो आन्सर इज बी सिन्स. किन? सिन्स भनेको बिकज हो. सो now let's go with the vocabulary portion. Question number 14. अब vocabulary portion मा जानुस्. Very simple. First one, cold blooded. Blood भन्ने बित्तिकै तीनटा फ्रेजल एक्सप्रेसन तीनटा इडियम्स गइहाल्नुस्. एउटा cold blooded, अर्को blue blooded,
blue blooded, cold blooded, blue blooded. You see there first. यो दुईटा कुरालाई ध्यान दिने है पहिला. So cold blooded and blue blooded. Blue blooded भनेको member of a royal family, high class family. But cold blooded, यदि साइन्स मा cold blooded animal भन्नु भयो भने तपाईको आन्सर के आउँछ? Vertebrate like animal आउँछ, snake आउँछ. तर यो त इंग्लिश हो, it's not science. That's why option A cannot be the correct answer. जहिले पनि idioms and phrase को indirect meaning हुन्छ, figurative meaning हुन्छ, direct meaning कहिले पनि हुँदैन. So in that sense option A is incorrect. अब जाउँ, यो cold blooded भनेको very angry person होइन, merciless person हो. merciless भने के त? दया माया नै नभएको मान्छेलाई के भन्छौँ हामीले? cold blooded भन्छौँ. So merciless भनेको हो त is a cruel person, is a merciless person. दया माया नभएको मान्छेलाई हामीले merciless भन्छौँ. So 14 मा your answer is number C. Majority, yes, good. सर इन्स्पेक्टर को हो कि असैको हो सर भन्नुभएको छ. यो ग्रामर भनेको ग्रामर भोक्याबुलरी सबैमा युज हुन्छ, सबैलाई पर्फेक्टली तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ. इंग्लिश डजन्ट ह्याभ डिफरेन्ट क्वेशन्स, ओन्ली डिफरेन्ट प्याटर्न अफ आस्किङ. फरक क्वेशन हुँदैनन्, फरक तरिकाले मात्र सोधिन्छ है. सो ओके, यो तपाईले सबै फिल्डमा सोधिने इंग्लिशलाई ग्रामर भोक्याबुलरी युज गर्न सक्नुहुन्छ. सो अब नम्बर 15 मा जानुस् त. नम्बर 15 मा choose the one which best expresses the meaning of the given word. Preposterous. Preposterous भनेको के हो? भद्दा. भद्दा भने के? कस्तो भद्दा कमेन्ट गर्या, कस्तो भद्दा गाली गरेको, नपस्ने कमन कुरा भन्दा बाहिरको. That is what preposterous भन्छौँ. अब के भनेको छ? which best expresses the meaning of भनेको छ. हेर्नुस् त, बोजो भने के हो त? foolish person. बोजो भने foolish person हो. ग्लोरी भनेको के हो? प्राइड हो. इन्टिग्रिटी को दुईटा अर्थ हुन्छ हेर्नुस् है. एउटा इन्टिग्रिटी भनेको इन्डिभिजुअल इन्टिग्रिटी भनेको इमानदारीता हो, तर नेशनल इन्टिग्रिटी भनेको अखण्डता हो. सो एब्सर्ड भनेको पनि के हुन्छ? भद्दा नै हुन्छ. सो द करेक्ट मिनिङ अफ द वर्ड प्रिपोस्टेरस के हुन सक्छ? एब्सर्ड हुन सक्छ. एन्ड यो आन्सर इज अप्सन डी. सो सर अलि बुझेन 14 को भन्नुभएको छ है. 14 को इडियम्स हो है. एकचोटि फेरि म रिपिट गरिदिन्छु. 14 को यो इडियम्सहरुको इन्डाइरेक्ट मिनिङ हुन्छ. कोल्ड ब्लडेड भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ इंग्लिशमा? दया माया नभएको मान्छे. दया माया नभएको मान्छेको हो त मर्सीलेस पर्सन. सो अनदर नाउ in question number 15 your correct answer is option D, absurd. Now let's go with question number 16 now. Question number 16 मा जाऊँ. Choose the word opposite meaning to the given word. Abrogate. Abrogate भनेको के हो त भन्दा to abolish by authoritative action भन्छ. हेर्नुस् त, कुनै कुरालाई जबरजस्ती हटाइनु अथवा एउटा पावर युज गरेर हटाइनुलाई के भन्छ? अफिसियल पावर युज गरेर कुनै कुरा हटाइन्छ, इराडिकेट गरिन्छ भने त्यो के हो त? एब्रोगेट हो. अब कुरा बुझ्नुस्. फर्स्ट अफ अल यहाँ कुरा के आयो त? अफिसियल अथोरिटेटिभ एक्सनबाट एबोलिस गर्ने भन्ने बित्तिकै यसको नेगेसन पनि कुनै न कुनै अफिसियल म्यानरको हुनु पर्यो. हेर्नुस् त, satisfy अफिसियल म्यानर होइन, प्रोटेक्ट अफिसियल म्यानर होइन, चिट अफिसियल म्यानर होइन. कुनै पनि कुरा एप्रुभ गर्नु, स्याङ्सन गर्नु, स्वीकृति प्रदान गर्नु भने पनि के हो त? अफिसियल म्यानर हो. द्याट्स वाइ एब्रोगेट को एन्टोनिम के हुन्छ? एप्रोभ. एब्रोगेट भनेको कुनै पनि कुरालाई अन्त्य गर्नुहुन्छ, एप्रोभ भनेको त्यसलाई पास गर्नु, सञ्चालनमा ल्याउनु. सो अनदर नम्बर 17. So check out on question number 17. Out of the four alternatives, the word affluence. Affluence भनेको के हुन्छ? अति धेरै. अति धेरै. Affluence भनेको ज्यादै भन्छौँ हामीले है. अति धेरै भनेपछि हामीले के भनेको छ? अपोजिट मिनिङ खोज्नु पर्ने छ. We got to go to the. सो बिएल श्रेष्ठले भन्दै हुनुहुन्छ एनएससी 6 लेभलको इंग्लिश कहिले हुन्छ सर भन्दै हुनुहुन्छ. इट्स भेरी सुन. भोलि बिहान एकचोटि तपाईँ चाहिँ 9 बजेको ओरिएन्टेसन क्लासमा आउनुहोस्. वी आर गोइङ टु कन्डक्ट one orientation class that for the
भर्चुअल प्लेटफर्म भर्चुअल भनेको हाम्रो यो अनलाइन क्लासको लागि हामी भोलि बिहान एकचोटि चाहिँ हामीले चाहिँ यो ओरिएन्टेसन क्लास गर्दैछौँ भोलि बिहान 9 बजे आइदिनुहोस् त्यहाँ सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै प्रष्ट बनाउँछु मैले कोल्ड हार्टेड भनेको के हो सर भन्नुभएको छ कोल्ड हार्टेड यहाँ चाहिँ इट्स अ कोल्ड हार्ट भनेको चाहिँ अनि चाहिँ फेथलेस पर्सन जसलाई विश्वास गर्न सकिँदैन इज अ कोल्ड हार्टेड भन्छ धोका दिने खालको मान्छेलाई चाहिँ कोल्ड हार्टेड भन्छ यु सी देयर आउट अफ द फोर अल्टरनेटिभ्स द वर्ड एफ्लुएन्स बढी अब कम चाहियो प्राइड भनेको प्राउड हो मिलेन इन्फ्लक्स भनेको पनि धेरै इनरस भनेको पनि फ्लरिङ भनेको पनि धेरै नै हो भने यो फ्लरिङ इन भयो मिलेन इन्फ्लक्स भनेको पनि टु मच भयो यो पनि बढी नै भयो डेस्टिट्युसन भनेको के हुन्छ पवर्टी डेस्टिट्युसन इज पवर्टी भनेको लेस हो द्याट्स वाइ यो आन्सर इज अप्सन डी इन क्वेसन नम्बर 17 को तपाईको करेक्ट आन्सर अप्सन डी हुन्छ सो ओके गुड मेजोरिटी दे हेभ गन विथ डी अमृता मरासिनी सुनिता हड्का बोगटी दे हेभ गन विथ अप्सन डी द्याट इज गुड ओके नाउ लेट्स गो विथ क्वेसन नम्बर 18 मा जानुस् अब अ पर्सन who totally abstains from alcoholic drinks भनेको छ हेर्नुस् त कहिल्यै पनि जाँड रक्सी नखाने मान्छेलाई हामीले के भन्छौँ टीटोटलर भन्छौँ यो आन्सर इज अप्सन बी टीटोटलर कहिले पनि रक्सी नखाने मान्छे क्यानिबल भनेको हो one who eats human flesh हेर्नुस् त मान्छेको मासु खाने मान्छेलाई के भनिन्छ cannibal भन्छ मान्छेको मासु खाने मान्छे इट्स अ cannibal remember 2-3 facts an animal that lives on flesh that is carnivorous मासु खाने जनावरलाई हामीले carnivorous भन्छौँ another fact is there one who eats human flesh एउटा एनिमलले ह्युमन फ्लेस खान्छ भने त्यो बिस्ट हो तर मान्छेले नै मान्छेको मासु खान्छ भने त्यो क्यानिबल हो भेजिटेरियन यु नो इट हेडोनिस्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ प्लेजर सिकिङ पर्सन हो प्लेजर सिकिङ पर्सन मै खाऊ मै लाऊ मै सुख सयल गरौँ कसले भन्छ हेडोनिस्टले भन्छ सो मेजोरिटी दे हेभ गन विथ अप्सन बी यस डेफिनेटली अप्सन बी इज द करेक्ट वान इन क्वेसन नम्बर 18 एन्ड द सेकेन्ड लास्ट क्वेसन फोरेन्सिक एक्जामिनेसन अफ डेड बडी द्याट मिन्स वाट कुनै पनि आपराधिक अथवा सस्पिसियस डेथ कसैको हुन्छ भने त्यसलाई हामीले 17 को अलिक बुझिएन भन्नुभएको छ 17 मा के छ हेरौँ what is there in number 17 oh 17 एफ्लुएन्स भनेको कुनै पनि धेरै अमाउन्टमा ग्रो हुनु धेरै अमाउन्ट हुनु भनेको एफ्लुएन्स हो त्यसको चाहिँ कमी हुनु भनेको गरिबीपन हो पछौटेपन हो त्यो डेस्टिट्युसन हुन्छ सो ओके नाउ लेट्स गो विथ क्वेसन नम्बर 19 देयर सो फोरेन्सिक एक्जामिनेसन अफ डेड बडी भनेपछि मान्छेको मरिसकेपछि त्यो एक्जामिनेसन गरिन्छ कुनै पनि एउटा चाहिँ स्पेसिफिकली फर द लेगल प्रोसिड्योर कुनै पनि कानुनी प्रक्रियाको लागि अथवा त्यो डेथ कसरी भयो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ पोस्टमोर्टेम भन्छौँ द्याट इज व्हाट पोस्टमोर्टेम सो क्वेसन नम्बर 19 यु गट टु गो विथ अप्सन बी डायग्नोसिस कुनै पनि डिजिजको हुन्छ डिजिजको डायग्नोसिस एनालिसिस भनेको इन्टरप्रिटेसन हो डायलासिस स्पेसली किडनीको बिरामीहरूले डायलासिस गर्छ सो यो करेक्ट आन्सर इज अप्सन बी एन्ड majority they have gone with option B as well and good very good all of you so it's a option number B in question number 19 and let's go with the last option there question number 20 ma जाऊँ the antonym of the word relinquish हेर्नुस् त the antonym of the word relinquish basically एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् जब वर्डमा re as a prefix बाट वर्ड सुरु गर्छ भने त्यो वर्ड जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ र नेगेटिभ वर्डको अपोजिट जहिले पनि हामीलाई के चाहिन्छ पोजिटिभ डिनाई नेगेटिभ हो रिनाउन्स एज अ प्रिफिक्स यो पनि नेगेटिभ हो एब्डिकेट एबीबाट यदि ए अथवा एबीबाट एज अ प्रिफिक्स सुरु गर्छ त्यो पनि नेगेटिभ हो पोजेस भनेको होल्ड गर्नुहुन्छ द्याट्स वाइ यो आन्सर इज नम्बर ए पोजेस रेलिन्क्विस भनेको त्याग्नु हुन्छ गिभ अप गर्नु अब्यान्डन गर्नु रिनाउन्स गर्नु यदि सिनोनिम भनिदिएको भए तपाईँलाई यो दुईवटै आन्सर के हुन्थ्यो करेक्ट हुन्थ्यो एब्डिकेट पनि करेक्ट हुन्थ्यो रिनाउन्स पनि करेक्ट हुन्थ्यो सो इन नम्बर 20 यो एकपटक लोकसेवा आयोगको एक्जामिनेसनमा सोधिसकेको प्रश्न पनि हो द एन्टोनिम अफ द वर्ड रेलिन्क्विस इज द व्हाट पोजेस इज अप्सन ए इज द करेक्ट इन क्वेसन नम्बर 20 and that's all for we have come to an end of today's live feedback session. I hope all of you have enjoyed the session and
we will meet once again in the next feedback class. And the short notice for you, I will be available at tomorrow at 9 a.m. for virtual orientation class as well, and I would like to welcome for that session as well. And thank you all of you. Thank you very much, and good night.